তো বন্ধুরা দেখো আমি বানালাম আমার বিহারি স্টাইলে ফিশ কারি। তো এটা আমি শর্টসে দিচ্ছি, যাই তো 1 মিনিটের শর্ট, ডিটেলসে দেখানো সম্ভব না। আমি আজকেই এইটা আমার চ্যানেলে সর্বানিজ ডেইলি লাইফস্টাইল অ্যান্ড কুকিং আপলোড করেছি। এটার ডিটেলসে তোমরা ওখানে দেখতে পারবে কিভাবে মাছের এই বিহারি স্টাইলে মাছের রেসিপিটা বানিয়েছি, কি কি মশলা দিয়েছি। তো তোমরা ওই আমার অবশ্যই আমার চ্যানেলটায় ভিজিट करो एवं देखे नाओ। तो दोस्तों हमने ऐसे करके बनाए हैं बिहारी स्टाइल फ़िश करी। तो जिनको देखना है, इसको रेसिपी लेना है, तो आप ज़रूर जाइए मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है शॉर्बानीज़ डेली लाइफस्टाइल एंड कुकिंग। वहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा, मेरा रेसिपी क्या क्या मसाला हमने डाले हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिए और देखिए। थैंक यू ऑल।